Yes, yes. एक बार इसका स्पेस उस साइड कर लीजिए। Now, उस साइड the TTAADC, the Abhinav Institute of Technology and Management, দুইটা সংস্থানি মধ্যে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন এখা এবং অভিনব ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ নি পক্ষ থেকে মিস্টার দীক্ষিত রোহানি দেবরাগালা আচুকজা বসই খাইকা বিনি কোম্পানি নি পক্ষ থেকে চিনি টিটিএডিসি নি পক্ষ থেকে চিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার IAS Mr. C.K. Jamatia Bosain Klaika Mo দুইটা ইনস্টিটিউশন নি যে চুক্তি স্কিল ডেভেলপমেন্ট নাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট নি বিশিংতেই 100% প্লেসমেন্ট নিবাগি চাইতক নাই and the reputation Abhinav Institute of Technology তিনি jesuk samung tangka 80-85% placement boro India te abroad klaido waj. I'm very happy to announce today handicrafts, organic farming, sericulture, modhu chas klainani, food processing and packaging, agro entrepreneurship program, bamboo based products nambe fataro export klainani, export business, rubber industry, tourism mo sector rogo, chini charai rogo, Tiprasa, Salate bari, বিশেষ ভাবে youth, young group no sung focus laine, hajar charai khonai rogo sung training roi, Abhinav Institute of Technology bisingte, hoy employment nai, hoy borok nije entrepreneurship bagi business klai rangazi mannani lamo chungtlang nei. And TTAADC happily we are announcing we look forward to work with Abhinav Institute of Technology that chini Tiprasa charirok thinango kaham placement bantung in future kaham bantung. So this step initiation taken by our CEO and also our advisor Mr. G.S. Rathi, Captain Rathi Gabonote Kamge Silu, he is the advisor of TTAADC. Bini Chaito Mumbai Tini Kaisa Sang, Industry Department and Abhinav Institute of Technology in Bising Kaisa Understanding Sign Clinic. Hambai. हमने TTAADC के साथ स्किल डेवलपमेंट रिगार्डिंग MOU किया है। अभिनव इंस्टीट्यूट 1994 से ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है। यहाँ पे सर, CEO सर और राठी सर, ये सब लोगों ने हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमें कुछ बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और हम लोग प्रूव करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो त्रिपुरा से है उनको हम अच्छा ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे और वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज जैसे सर ने बोला वो सब एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग इमीडिएटली काम शुरू करेंगे। थैंक यू।